बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। गुज़िश्ता रोज़ एक खबर आई, जियो न्यूज़ के रिपोर्टर मुर्तज़ा अली शाह ने खबर ब्रेक की। उसके बाद एक ऐसी डिबेट शुरू हो गई जिसमें यह कहा गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और ये पोजीशन ली गई कि शहबाज शरीफ साहब हों या उनके साहबजादे हों, तमाम तर इल्ज़ामात जो कि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से लगाए गए हैं वो उन तमाम से बरी-उज़्ज़िमा करार पाए हैं। जबकि हुकूमत का ये कहना है, और इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े तौर पर आपने देख भी लिया इस मोन्टाज के अंदर, शहजाद अकबर साहब की जानिब से, शहबाज गिल साहब की जानिब से, मुतअद्दिद हुकूमती शख्सियात की जानिब से यही कहा गया है कि इस अनफ्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले और बुनियादी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब का तो जिक्र ही नहीं है, और जब शहबाज शरीफ साहब का जिक्र नहीं है तो फिर वो किस तरह से बरी-उज़्ज़िमा करार दिए जा सकते हैं उन तमाम चार्जेस से जो कि उनके खिलाफ हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। दूसरी बात ये कि जो मुकदमात इन शख्सियात के हवाले से पाकिस्तान में है वो एक 7 अरब रुपए का है एलिजेड मनी लॉन्ड्रिंग का, और एक 25 अरब रुपए का है अगेन एलिजेड यानी मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का। वो अभी तक साबित हुआ है या नहीं हुआ वो एक अलग डिबेट है, उसका ट्रायल चल रहा है, गवाहान पेश हो रहे हैं, अल्टीमेटली सज़ा होती है नहीं होती ये फैसला रिस्पेक्टिव अदालतें करेंगी। लेकिन जो मौक़िफ़ अपनाया गया है दोनों साइड्स की जानिब से, उसमें अपने अपने आर्गूमेंट्स पेश किए गए हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बात पर बज़िद है कि हुकूमत का सारा बयानिया जिसका ताल्लुक शरीफ ख़ानदान के एहतसाब से है वो उसका धड़न तख्ता हो चुका है। इस बयानिए में कोई अहमियत नहीं, कोई जान नहीं, और हुकूमती तमाम तर क्लेम्स और तमाम तर मुकदमात, चाहे वो नैब के अंदर हों या FIA ने इनिशिएट किए हों, वो तमाम मुकदमात और इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद है और उनका अंजाम भी यही होगा। लेकिन इसके ऊपर एक कानूनी पर्सपेक्टिव भी है, हम कोशिश करेंगे उसको भी एवेल्यूएट करें आज के प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि ये बहस अब कानून से निकलकर सियासत तक पहुंच गई है। कौन कहां पर क्या कह रहा है, कौन ये कह रहा है कि मैं दुरुस्त हूं और कौन ये कह रहा है कि नहीं मैं दुरुस्त हूं और आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वो लोग जो कि बहुत करीब समझे जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के, जिनको उनके कानूनी मामलात का इल्म है, उन्हीं से राब्ता किया जाए, उन्हीं से बात की जाए और वो बताएं कि एक्चुअल मामला है क्या। कुछ ऐसे सवालात हैं जो मेरे जहन में है, यकीनी तौर पर आपके जहन में भी होंगे, मैं वो रखूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आगे, और फिर हुकूमत से भी हम यही पूछेंगे इस हवाले से। स्टूडियोज में अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं। मेरे से सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आप एक बैरिस्टर हैं, मारूफ वकील हैं, समझते हैं कानूनी मामलात को, बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब आपका। उनके साथ सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं। चांडियो साहब को हमने इसलिए भी जहमत दी है कि जाहिर बात है वो इसको ज़रा एक और निगाह से देखेंगे और एवेल्यूएट करेंगे। और हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब और सुलेमान शहबाज साहब की नुमाइंदगी के लिए मलिक अहमद खान साहब, आप मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और इस सारे मामले को बड़े गौर से देखा भी है आपने, और ये सारे दस्तावेजात जिनका जिक्र अब हो रहा है और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, वेब पर, हर जगह मौजूद हैं, और क्लेम किया जा रहा है विद अ लॉट ऑफ गस्टो कि नहीं हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है। तो मलिक अहमद खान साहब, अपने उन मेहमानों से जो कि स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं उनसे इजाज़त से मैं आपसे शुरू कर देता हूँ। जरा सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने किस चक्कर में ये सोच लिया है कि एक ऐसा कोर्ट चले वो फैसला कह दिया जाए, अनफ्रीजिंग ऑर्डर कह दिया जाए उन अकाउंट्स का जो कि सुलेमान शहबाज साहब का और उनके वकील गालिबन जुल्फ़िकार अहमद साहब का सीज हुआ था। आपने ये क्यों और कैसे अख्ज़ कर लिया कि शहबाज शरीफ साहब किसी तरह के इल्ज़ामात से बरी-उज़्ज़िमा हो गए? शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक कहाँ एस्टेब्लिश होता है? जी शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए ये बेसिकली जो आप मैजिस्ट्रेट के कोर्ट का ऑर्डर सेटिंग असाइड ऑफ फ्रीजिंग ऑफ ऑर्डर्स वाला जो आप देख रहे हैं कि यानी जो उनके अकाउंट्स को मुंजमद किया गया था उसको खोल दिया गया है, वो इन कॉन्सिक्वेंस है, वो नतीजे के तौर पे है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक इन्वेस्टिगेशन की, वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन थी, तमाम पहलुओं से उस पर जायज़ा लिया गया, और वो तफ्तीश जो है तकरीबन 19 माह चली। और वो तफ्तीश जो थी उसमें पहले जब नेशनल क्राइम एजेंसी, क्योंकि यूके का लॉ ये है कि जब नेशनल क्राइम एजेंसी कोई इन्वेस्टिगेशन करने लगती है तो वो उससे पहले अपनी गवर्नमेंट से परमिशन सीख करती है बेस्ड अपॉन दो सस्पिशंस के उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है जिसकी बेसिस पे वो ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इनकी इन्वेस्टिगेशन जो थी वो 3 काउंट्स पे थी। पहला काउंट मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा राउंड करप्ट प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान एंड इल गॉटन मनी एंड लॉन्डर्ड टू इंग्लैंड, यानी पाकिस्तान में करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए पैसा हासिल करना, उसको फिर मनी लॉन्डर करना इंग्लैंड के अंदर।
और फिर तीसरा काउंट उसका ये था कि उसको पाकिस्तान वापस राउट करना उसको ईरा की प्रोटेक्शन के अंदर। तो ये वो 3 जो थे इन्वेस्टिगेशन की बुनियादी चीज़ें थी जो एनसीए ने देखी, और उसके लिए एनसीए ने आइसोलेशन में यूके के लॉ में नहीं देखा, क्योंकि इसको डबल क्रिमिनलिटी के तौर पे लिया जा रहा था। यानी एक क्रिमिनल एक्ट पाकिस्तान में किया गया एलिजिडली, और फिर उस क्रिमिनल एक्ट के जो प्रोसीड्स थे उनको लंदन भेजा गया। तो उनके लॉज हैं, उनके जो क्रिमिनल प्रोसीड एक्ट है उसके कवानीन में सेक्शन 328 है, सेक्शन 329 है, सेक्शन 330 है, जो कि कोई भी प्रोसीड ऑफ क्राइम। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ये मैं दोबारा आपसे कहूंगा कि जो एसेट फ्रीजिंग या अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर एएफओज जिनका ऑर्डर लिया गया 2019 के अंदर मैजिस्ट्रेट कोर्ट से, उनका ताल्लुक सुलेमान शहबाज साहब से था। मैं दोबारा वही सवाल आपसे करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब किस इल्जाम से और किस तरह बरीउज़ ज़िम्मा करार पाए गए हैं, आप कैसे एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं? जी मुनीब साहब, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि बेसिकली जो सुलेमान शहबाज साहब के पास बेसिकली उनके अकाउंट्स में लैंडेड अमाउंट्स हैं, अलेज ये की जा रही थी कि वो उस क्रिमिनल एक्ट जो कि शहबाज साहब के ऊपर अलेज किया जा रहा था उन्होंने कमिट किया। यानी वो जो ऑफिस ऑफ पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस होल्ड करते थे उसकी बेसिस पर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस अलेज की गई थी, और ये कहा गया था कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो हैं वो सुलेमान शहबाज के साथ, तो उनको कभी आप अलहदगी से देखे नहीं जा सकते थे, क्योंकि दिस वाज द टोटल एलिगेशन। और ये एलिगेशन आइसोलेशन में नहीं थी। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि एलिगेशन जो थी वो नैब की इन्वेस्टिगेशन के साथ भी उसका ताल्लुक है, एफआईए की इन्वेस्टिगेशंस के साथ भी उसका ताल्लुक है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ताल्लुक उसका एसेट रिकवरी यूनिट के साथ है। अब एसेट रिकवरी यूनिट ने जब एनसीए को और यूके गवर्नमेंट को अपनी बताया कि हम क्रिएशन किस चीज़ की हैं और किस लिए क्रिएट किए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि जो इल गॉटन मनी हमारी पाकिस्तान से ट्रांसफ़र की गई है यूके के अंदर और वहाँ पे लैंडेड है उन अकाउंट्स में, तो वो सुलेमान शहबाज का कोई एक अकाउंट नहीं था। Whosoever was associated with सुलेमान शहबाज, जिस पे ये एलेज था कि शहबाज साहब के क्रिमिनल एक्ट्स के नतीजे में बिकॉज ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर वो होल्ड करते थे, तो उनके ऑफिस को मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करके जो पैसे कमाए गए वो सुलेमान शहबाज के अकाउंट में गए। तो इन दोनों की इन्वेस्टिगेशन जो थी टोटली की गई। यानी उस इन्वेस्टिगेशन में अगर एक सेकंड रुक जाएं, एक तो ये ऑर्डर आप कह रहे हैं कि इन आइसोलेशन नहीं देखा जा सकता, सुलेमान साहब के अकाउंट्स को अगर फ्रीज किया गया तो फिर उसका ताल्लुक डायरेक्टली शहबाज शरीफ साहब से हो जाता था, क्योंकि यही प्रिजम्पशन थी कि शहबाज शरीफ साहब के क्रिमिनल एक्ट से किया गया पैसा अलेजिडली सुलेमान शहबाज के अकाउंट में आया। ये ऑर्डर मौजूद है, सबको पता है। लेकिन एक बात है, जो एआरयू ने, जो एसेट रिकवरी यूनिट ने लिखा है, वो जवाब है उन क्वेरीज का जो कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनसे पूछा। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि अगर नेशनल क्राइम एजेंसी किसी को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो इट्स अ प्रोटोकॉल, वो पूछेंगे खासतौर पे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस का, और वो जवाब जो कि एआरयू की जानिब से दिया गया है उसकी अगर आप आखिरी सतर पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हम फर्दर भी आपसे कोऑपरेट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी इन्वेस्टिगेशन विच इज टेकिंग प्लेस इन यूके। वो ये नहीं कहा गया कि यहाँ के केसेस या यहाँ पर जो मामलात हैं उनका उससे ताल्लुक है। आप कह रहे हैं यहाँ वाले केसेस भी हैं, वो उनमें भी फारिग हो गए, बरी ज़िम्मा हो गए। नहीं, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर केसेस हैं उन केसेस की टोटल स्टोरी क्या है। यानी यहाँ पर ये केसेस हैं कि यहाँ से ये पैसे लंदन भेजते हैं, एक आफ्ताब महमूद नामी शख्स को पकड़ते हैं जो यूके सिटीज़न है, उसको लाकर यहाँ पर एक अप्रूवर के तौर पे उसे स्टेटमेंट दिलवाते हैं। वो डेविड रोज की स्टोरी में जाता है। डेविड रोज का अखबार डेली मेल इंग्लैंड का है, आफ्ताब महमूद यूके सिटीज़न है, उसका वहाँ पर अकाउंट है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस उसके अकाउंट के अंदर से लैंड करती हैं और वापस आती हैं। तो हाउ ऑन अर्थ आई कैन परसीव कि वो जो इंक्वायरी पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग की हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का तो मतलब ही है कि मैं ऑफशोर पैसे भेज रहा हूं और उसके बाद ईरा की प्रोटेक्शन में मैं वापस ला रहा हूं। इन्हीं की कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर लिखा हुआ है कि ईरा के लॉज की प्रोटेक्शन के, उसमें ये बताया जाता है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम। ठीक मलिक साहब, मैं आप इसको रिलेट करें। आप कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो केसेस हैं उनकी कंटेंशन भी यही है। नहीं, मैं आपको मुनीब साहब, मैं सॉरी आपका एक सवाल रोक रहा हूं आपकी इजाजत से। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं क्योंकि मैं कॉग्निजेंट हूं कुछ डिटेल्स का, जिसमें मुझे वो जो अकाउंट फ्रीजिंग की जो
जिस वक्त ये प्रोसेस चला, क्योंकि इंग्लैंड का लॉ है कि वहाँ पे नैब जैसे कवानीन तो नहीं है कि एक ही जगह पे हर चीज़ हो, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से परमिशन सीक करनी पड़ती है। ठीक है। तो वो जो परमिशन सीक आपने करनी है, उसमें आपने सेट ऑफ एलिगेशंस को क्लियरली स्टेट करना है कि आपने किन बुनियादों पर ये तफ्तीश करनी है, आपके एलिगेशंस क्या है, किस बुनियाद पर है। उसमें जो नैब के इन्वेस्टिगेशंस हैं सारे केसेस की, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, मनी लॉन्ड्रिंग, प्रॉपर्टी मेड बाय इल गॉटन मनी, पैसे जो है कि इस पैसे के साथ बनाई मलिक साहब, एफआईए की जो पूरी तफ्तीश जिसका आपने जिक्र किया। इशू यहाँ पर ये है मलिक साहब के जो इनिशिएट किया गया, मैं फिर ये वलीद इकबाल साहब के सामने भी लाऊंगा। वलीद इकबाल साहब, आपने मलिक अहमद खान साहब को भी सुना। देखिए, आर्गूमेंट यही है कि जी हुकूमत ये कहती है कि ये इनिशिएट एनसीए ने किया और वहाँ पर इनिशिएट हुआ, इसका यहाँ के केसेस से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मुस्लिम लीग नून का डिफेंस क्या है? वो ये कहते हैं जी कि कुछ क्रोनोलॉजी है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं जी 9 दिसंबर 2019 को डीजी नैब लाहौर मिलते हैं एनसीए के लोगों से यूके के अंदर, और वो वहाँ पर हैं किसी और मामलात में, लेकिन वो एनसीए के लोगों से मिलते हैं। 10 दिसंबर को एक ईमेल लिखी जाती है जो कि रेडिली अवेलेबल है, अब वेब के ऊपर भी बहुत से लोगों के पास है, जिसमें एनसीए का एक बंदा बता रहा है कि जी हमारी मुलाकात हुई डीजी नैब से और उन्होंने बताया कि हम शहबाज शरीफ साहब के केसेस को देख रहे हैं और इन्होंने ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग की है, ऐसे पैसा साइफन ऑफ किया और ऐसे लॉन्डर किया है। उसके अगले दिन यानी उसके 11 दिसंबर 2019 को ARU रिप्लाई करता है उन क्वेरीज को जो कि एनसीए की हैं। फिर 19 दिसंबर को 2019 को अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। तो मुस्लिम लीग नून का मानना यह है कि जो सारा प्रोसेस था उसके अंदर नैब ने असिस्ट किया, उसके अंदर पाकिस्तानी इदारों ने असिस्ट किया, और उसके बावजूद भी सुलेमान शहबाज साहब के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। हैंस शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कुछ साबित नहीं। देखें जी, इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। सबसे पहली बात ये कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मामला शुरू एक बैंक से हुआ और एक बैंक ने एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को फ्लैग किया, रिपोर्ट किया। अब वो बैंक, यहाँ 2 बैंकों का जिक्र आता है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड RBS जो कि नेटवेस्ट बैंक का ग्रुप का बैंक है, और दूसरा बार्कलेज। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, मेरे पास वो एग्जैक्ट नहीं कि इन दोनों में से कौन सा था, लेकिन बैंक ने एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन फ्लैग की, और वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जब उन्होंने फ्लैग की तो एनसीए को उन्होंने, जाहिर है एनसीए वहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसको आप ये आगाह करते हैं कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, इसको आप लुक इनटू करें। उसके बाद एनसीए ने बीच में अबूरी तौर पे कितने और स्टेप्स आए, एनसीए ने ये इकदाम लिया बैंक के कहने पर, ठीक है। और एक अहम बात और ये भी है प्रोसीजर की कि ये आपके सामने जो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है 2 सफ़े का, ये किसी किस्म की जुडिशियल डिटर्मिनेशन है ही नहीं। ये एक ऐसा केस नहीं है कि मुकदमा चला, वो एक फ़लाँ बमुकाबला फ़लाँ या रियासत बमुकाबला या स्टेट बमुकाबला सरकार बमुकाबला सो एंड सो, प्राइमरीली सिविल इन नेचर, जस्ट एन अनफ्रीजिंग ऑर्डर। इट इज़ नो, मैं अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसे कवानीन हैं, इंग्लिस्तान में भी हैं, कि किसी को अगर आपने प्रॉपर्टी को फ्रीज करना है या अटैच करना है या आपने किसी के घर के अंदर जाना है तो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर तो जब फ्रीज करने का ऑर्डर लेना था तो मैजिस्ट्रेट से लेना था, उसको लिफ्ट करने की बारी आई तो मैजिस्ट्रेट ने ही लिफ्ट किया। ठीक है। और इसमें बिल्कुल आपने दुरुस्त ये पॉइंट आउट किया है और ये सब लोगों के सामने वाजे है कि 2 ही नाम है, जुल्फ़िकार अहमद साहब और उनका क्लाइंट अकाउंट, और ये सुलेमान शहबाज साहब, जिसके बारे में इसी कैपिटल टॉक पे शहबाज शरीफ साहब बैठ के कहते रहे हैं कि मेरा बेटा क्या जाने, और वो उससे पूछें वो क्या करता है, वो उसका कारोबार अलहदा है, वो बिल्कुल अलहदा है, मेरे काम में उनके काम में मेरा कोई शेयर नहीं है। और एक बड़ी अहम बात ये है कि ये ऑर्डर जो है इसके ऊपर तारीख 10 सितंबर की है, आज 28 सितंबर है, ये 17-18 दिन किधर रहा ये ऑर्डर, और ये क्या, ये एक मैं समझता हूं एक झूठा नैरेटिव इस पे बिल्ड किया जा रहा था, और मुझे ताज्जुब है, और मुझे ताज्जुब है कि किस तरह सारे अखबारों की सुर्खियां कह रही हैं कि असल शहबाज शरीफ एक्विटेड, वो एक्विटल की तो इशू ही कोई नहीं है, कोई मुकदमा ही नहीं चला, दूसरा उनका नाम ही इसमें कहते नहीं, उर्दू में उसे बरियो जिमा ही नहीं, बात इसमें है ही नहीं इस तरह की कोई। ये सारा नंबर 1 इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन है, जिसको कानून में ये कानूनी लफ्ज़ है जिसको आप गलत बयानी कहते हैं, और अगर इसके पीछे इन सारी खबरों के पीछे नीयत है धोखा देने की, इंटेंट टू डिसीव जिसे कानून में कहा जाता है, तो ये फ्रॉड भी है, तो ये फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन है। मैं कानून की बात, आप सियासत को तो छोड़ दें, मुझे आप एज ए लॉयर मुझे पूछे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारा बयानिया जो है
This is misrepresentation and fraud. बट डू यू थिंक कि शहबाज शरीफ साहब, जो भी अभी मलिक अहमद खान का आर्गूमेंट है, वो यही कह रहे हैं कि सुलेमान शहबाज साहब पर इल्ज़ाम सारा मनी लॉन्ड्रिंग का हर चीज़ का इसलिए लग रहा था कि भाई इल्ज़ाम ये था कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि चीफ मिनिस्टर थे, ताकत में थे, पावर में थे, उन्होंने पैसा गलत तरीके से कमाया और लॉन्डर कराया अपने बेटे के थ्रू बाहर गया, जिस तरीके से भी कराया गया। तो जब सुलेमान शहबाज को वहाँ पर बरीउज़ ज़िम्मा करार दिया गया है, तो इस तरीके से तो फिर शहबाज साहब ऑलरेडी, उनको भी बरीउज़ ज़िम्मा करार दिया जाना चाहिए। देखें जी, इसमें इस ऑर्डर में और जितनी दस्तावेजात मंजर आम पर हमारी तरफ से आई हो या इनकी तरफ से आई हो इस मामले के ऊपर, उसमें कहीं तज़किरा मियां शहबाज शरीफ साहब का नहीं है, उसमें कहीं तज़किरा उस केस के मेरिट्स का नहीं है, जो कि एक तरफ 7.32 अरब रुपए का आपने जिसका जिक्र किया, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, जिसमें 26 फिक्टिशियस अकाउंट्स और आईडीज इस्तेमाल की गई हैं, 7 अरब 25 अरब ऐसे ही, दूसरा 25 अरब का है मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जिसमें रमजान शुगर मिल्स और अल अरबिया शुगर मिल्स की लबादे के अंदर जो है और 52 जो है फिक्टिशियस अकाउंट्स और पीएनस और टी बॉयज के अकाउंट्स, उसके मेरिट्स तो यहाँ अंडर एजुडिकेशन है, वहां कहाँ वो, मतलब आपके नजदीक उन मेरिट्स को बेशक एविडेंस प्रोवाइड भी कर दिया, एनसीए ने नहीं देखा होगा, एनसीए वो स्टेज ही कोई और था, और एनसीए और इसमें एआरयू और नैब की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट थी भी तो महज उनकी एज रिएक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी। उन्होंने सवाल पूछे, इन्होंने कोई जवाब दे दिए, उन्होंने कहा ये अच्छे बंदे हैं, उन्होंने कहा अच्छे बंदे नहीं है, ये तो मुल्जिम है केसों में। इस सारे मामले में अगर कोई पार्टी, जारी बात और ये 18 दिन कहाँ गए? हुकूमत का अपना पोजीशन है और मुस्लिम लीग नून की अपनी पोजीशन है, लेकिन चांडियो साहब वफाकी वजीर कानून रहे हैं। मैं चांडियो साहब से पूछूंगा, मुझे बड़ी सख्ती से कहा जा रहा है एक ब्रेक का जब वापस आएंगे कि जो गैप है जिसका वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं कि 10 तारीख को फैसला आता है, तकरीबन 15-16 दिन 17 दिन ये सारा मामला क्यों पकाया गया और इसका इंतजार क्यों किया गया? अगर ये इतना ही बड़ा मामला था तो इसको उस वक्त क्यों नहीं उठाया गया और इसके हवाले से रेवोल्यूशन क्यों नहीं है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। और ये भी कि क्या ये जो क्लेम है मुस्लिम लीग नून का, ये दुरुस्त है कि नहीं जी, जितना मटेरियल यहाँ से गया है नैब की तरफ से वो सारा भी एनसीए ने खंगाल लिया होगा और उसके नतीजे में उन्होंने सुलेमान शहबाज साहब का अकाउंट अनफ्रीज किया, लिहाजा सुलेमान शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब हर तरह के इल्ज़ाम से बरीउज़ ज़िम्मा है। इस पर बात करेंगे मजीद एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। लड़ाई मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान है और यही है कि इस पूरे मामले के अंदर दुरुस्त कौन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बात पर उनका वो बज़िद हैं कि जो मौक़िफ़ उनका है वो दुरुस्त है और शहबाज शरीफ साहब हों, उनके साहबजादे हों, वो बर्री ज़िम्मा हैं उन तमाम इल्ज़ामात से जो कि उनके खिलाफ हैं। और जब नैब ने और पाकिस्तान के इदारों ने नेशनल क्राइम एजेंसी को वो सारा मटेरियल दिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जिसके अंदर आशियाना का केस भी है, रमज़ान शुगर मिल का केस भी है और भी मुतअद्दिद चीज़ें हैं, लिहाजा वो इस बात पर बिलीव कर रहे हैं और उनका जो बिलीफ है रादर वो यही है कि शहबाज शरीफ साहब को अब फाइनली जो हुकूमत का बयानिया है उसका धड़न तख्ता हो चुका है। चांडियो साहब मुझे ये बताइए, ये दोनों साइड्स एक मतलब अपनी तरफ खींच रही है। हुकूमत कहती है, आपने दोनों का मौक़िफ़ सुना, हुकूमत कहती है कि नहीं ये बेसिकली बसद एहतराम लोगों को कहते हैं 2 नंबरी है, आपने तो एक तो फैसला छुपाई रखा 10-15 दिन। दूसरी बात यह है कि इसका ताल्लुक ही कोई नहीं है उन केसेस से जो कि पाकिस्तान में चल रहे हैं, और वहाँ कहा जाता है कि नहीं जी अगर वहाँ फैसला हो गया तो यहाँ के केसेस में कुछ बात इनकी भी दुरुस्त है। अच्छा, कि जब इनके केसेस चले मियाँ साहब के तो गाड़ियों में फाइल भर के लाए थे, आपको याद होगा जी, पनामा के भी ऐसे दिखा रहे थे वो भी सारे, जहाँ जिनके भी खिलाफ लाते गाड़ियाँ भर के लाते। अब जाहिर है इस सूरत हाल में अगर नून लीग को कुछ फ़ायदा हो गया है तो ये भी ईद मनाएंगी, ढोल बजाएंगे, जो भी नारे बुलंद करेंगे। हुकूमत का पूरा जोर है हर सियासी आदमी को चोर साबित करना। वो किसी की बात नहीं माननी, उसको कहाँ आराम मिले, रिलीफ मिले, कुछ नहीं माननी। अब इधर की अदालत ने तो नहीं दिया है, बरतानिया की अदालतों ने दिया है, अभी आप इसको कहते झूठा करार दोगे, लेकिन ना मानूं, ये दोनों तरफ से है। लेकिन हुकूमत का तो बड़ा जोर है कि चोर साबित करे। लेकिन इस केस में शहबाज साहब को फ़िलहाल तो रिलीफ मिल गया है, एक फ़िज़ा तो बन गई है। अब आगे चलकर हुकूमत क्या करेगी, उसको फिर किसी के तरीके में लाएगी। मतलब आपको लगता है नफसियाती बर्तरी है शहबाज साहब को इस वक्त मामला? थोड़ी देर के लिए तो है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए तो इन्होंने देखा ना, अकाउंट्स खुल गया है, ये ईद मनाते हैं। अगर उस मुल्क में किसी सियासी आदमी के खिलाफ फैसला आता है तो ये बगले बजाते हैं। अब उस मुल्क में एक सियासी मुखालिफ को रिलीफ मिला है तो जाहिर है उनकी तो फतह हो गई, हुकूमत को तो सुकून नहीं मिलेगा इस फैसले से।
اچھا اپنا ملک احمد خان صاحب ٹھیک ہے, وہ چانڈیو صاحب نے ایک سیاسی اس کا تجزیہ شاید یہی کیا جا سکتا ہے, لیکن ابھی آپ نے ولید اقبال صاحب کی بات سنی, میں دوبارہ اس طرف آؤں گا. دیکھیے آپ کا موقف اپنی جگہ, ظاہری بات ہے آپ شہباز شریف صاحب کو ان کی ترجمانی یہاں کر رہے ہیں, لیکن جو مواد حکومت پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جو مواد یہاں کی عدالتوں میں, احتساب عدالتوں میں شہباز شریف صاحب کے خلاف خاص طور پر منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو الزامات ہیں ان پہ, اور ان کے صاحبزادے سلیمان شہباز صاحب سے جو کہ اس وقت مفرور ہیں ان تمام معاملات میں, ان کیسز کے اندر, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے سے جو کہ برطانیہ میں ہوا. نہ ہی نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ سارا پلندہ یا وہ سارے جو ڈاکیومنٹس ہیں یا مٹیریل ہے اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں سلیمان شہباز صاحب کے اکاؤنٹس کے اندر کوئی منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں ہے. وہ تو بہت زیادہ فکٹیشیس اکاؤنٹس ہیں, فرنٹ مینز کے اکاؤنٹ ہیں, ٹرانزیکشنز ہیں. یہاں پر تو محض چند 1 2 3 اکاؤنٹس تھے جن کو ایویلیویٹ کیا گیا. نہیں منیب صاحب دیکھیں بہت اچھا ہے کہ ولید صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ایکویٹل والی, اور دیکھیں a person can lie but events and documents can not. یعنی میں تو آپ کے سامنے کوئی بات ایسی کر سکتا ہوں لیکن حقائق ایک شکل پیش کرتے ہیں. دیکھیں شہباز صاحب یا سلیمان شہباز کے اوپر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی جو الیجڈ ہے وہ آف شور انگلینڈ کے اوپر الیج نہیں ہے, وہ ڈبل کرمنلٹی کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اور وہ جو کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کہ کرمنل ایکٹ پرفارمڈ ان پاکستان اور ایسوسیٹڈ منی لانڈرنگ, اور وہ پیسے لینڈ کر رہے ہیں انگلینڈ کے اکاؤنٹس کے اندر, اور پاکستان کے ایسٹ ریکوری یونٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ ریکور کرنے ہیں. یہ کیس ہے, اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جو کیس تھا وہ کیس کیا تھا کہ یہ پیسے جب پاکستان سے بھیجے جاتے تھے یو اے ای آتے تھے اور یو اے ای سے پریگننٹ جاتے تھے, اس کیس کی تفتیش ہو رہی تھی. اس کو آپ آئسولیشن میں لے ہی نہیں سکتے, اور یہ واضح طور پہ جب این سی اے نے کرمنل ایکٹ کو ہی پروو کرنا تھا نا, اسی کے نتیجے میں حاصل کیے گئے پیسے کو پروو کرنا تھا, لینڈڈ ان یو کے. ان کا یہ ہے کہ جو کرمنل ایکٹ پاکستان میں پرفارم کیا گیا اس کے جو ڈیویڈنڈز تھے یا جو بھی اس کی ill gotten منی تھی وہ یو کے لینڈ میں, تو وہ بھی ایک کرائم کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے ان کے لاء کے مطابق. اس کی تفتیش ہوئی تو اس کے اوپر ان کا ایک انویسٹیگیشن یونٹ ہے, وہ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن یونٹ پاکستان کی ان ایجنسیز کو جو کہ یہاں پہ انویسٹیگیشن کر رہی تھیں ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا. اس نے سارے ان کے ریکارڈز کے جو بھی انہوں نے مانگے یا انہوں نے دیے ان کے مطابق انویسٹیگیشن کی. اس نے یہ اسٹیبلش کیا اپنی انویسٹیگیشن میں کہ کوئی پروسیڈ آف کرائم اسٹیبلش نہیں ہوتی, اینڈ دیر از نتھنگ, وہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہے جو ریکوریبل ہو. نمبر ون. میں دوبارہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا, بڑا کلیئرٹی سے آپ نے جواب دینا ہے. دیکھیے جو این سی اے نے علام کیا, یا جس طرح بھی ولید صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بینک نے علام کیا این سی اے کو کہ یہ ٹرانزیکشن سسپیشیس ہے. دیکھیے ایک تو پہلے آپ یہ بتائیے, آپ کیونکہ شہباز صاحب کے اور سلمان صاحب کے بہت قریب ہیں, ان کے قانونی معاملات کا آپ کو پتہ ہے, وہ اماؤنٹ کتنا تھا جس کے اوپر یہ فلیگ کیا کہ جی ہم نے اس کی انکوائری کرانی ہے, این سی اے نے کرنی ہے, اس بینک نے سسپیشیس ایکٹیویٹی رپورٹ جنریٹ کی, اس اماؤنٹ کا کیا ذکر ہے, وہ کتنا اماؤنٹ تھا, جبکہ یہاں پر جو معاملات ہیں وہ تو 7 ارب 25 ارب کے ہیں. نہیں منیب صاحب یہ بالکل ٹوٹلی رانگ پریمیسز ہے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے آپ کے پچھلے سیگمنٹ میں کہا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی کورسپونڈنس ہے یو کے گورنمنٹ کے ساتھ, اور وہاں پہ ایسٹ ریکوری یونٹ کا یہ کلیم ہے کہ جو فنڈز یو کے اکاؤنٹس میں پڑے ہیں ہیلڈ بائی سلیمان شہباز صاحب وہ ریکوریبل ہیں. اس لیے ریکوریبل ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی کرمنل ایکٹ ہوا ہے. تو یہ تو میں آپ کو بڑا کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں, یہ رانگ پریمیسز ہیں جہاں پہ یہ شہزاد صاحب کل سے کہہ رہے ہیں کہ کسی بینک نے فلیگ کیا, جیسے ان کا وہ ایک تقابلی جائزہ دیتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ ہمارا ایس ایم یو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایسی اماؤنٹس آئی ہیں تو وہ ایف آئی اے کو ریفر کرتا ہے. این سی اے کا جو کیس ہے وہ گورنمنٹ سے پرمیشن سیک کرتے ہیں. کس بنیاد پہ سیک کرتے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ کی ان کے ساتھ ایک کورسپونڈنس ہے. پہلے وہ اپنی انیشل پروب کرتے ہیں, پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وی ہیو سسپیشنز ٹو بلیو. انگلینڈ ایسا ملک نہیں ہے کہ وہاں پر آپ ایسے کسی کے اکاؤنٹس کو فریز کر لیں گے. وہاں پر آپ کو پوری ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. مجھے بتائیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ کے کسی بینک نے سلیمان شہباز صاحب کے جن اکاؤنٹس کا ذکر ہو رہا ہے ان کا اور ذوالفقار احمد صاحب کے اکاؤنٹس کا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی وہاں کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے, کسی بینک نے وہاں فلیگ کیا ہی نہیں, اور یہ صرف پاکستان حکومت کے کہنے پر این سی اے نے پروب شروع کی. جی ایبسلیوٹلی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشنز تھیں جن کی بنیاد پر بینکس نے
نیشنل کرائم ایجنسی کو کہا, اس کا آپ کو کوئی ایویڈنس یا تو وہ ہوتا نا کہ اس کی کوئی ایسی ڈیٹیل آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ڈاکومنٹس میں آتی. جو ڈیٹیل ڈاکومنٹس میں سامنے آ رہی ہے, جو ڈیٹیل ہمارے پاس ہے, جس تفصیل کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ ساری انویسٹیگیشن جو ہے. لیکن ملک صاحب پھر تو این سی اے سے اب شاید آپ کو, کیونکہ آپ کو انفریز ہوئے آرڈر, آپ کو تو وضاحت سلیمان شہباز صاحب کو مانگنی چاہیے, کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے تو اس کا واقعی پریمیس ہی بدل دیا ہے. ولید صاحب کہہ رہے ہیں جو آپ نے فیکٹ ابھی بیان کیا ہے وہ درست نہیں ہے. اس کی رپورٹ جو تھی وہ یوکے کے کسی بینک نے جنریٹ کی تھی. allow me to say that sir, یہ بالکل شہزاد اکبر بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. شہزاد صاحب کو تھوڑی اس میں شو کرنی چاہیے کہ حقائق کے اوپر بات کریں. شہزاد صاحب خود محرک تھے سارے کام کے, نمبر 1. نمبر 2, ایسٹ ریکوری یونٹ نے اپنی کریشن کو ایکسپلین کیا کہ وائی وی آر کریٹڈ. ہماری تشکیل اس لیے دی گئی ہے اور اس میں ہمیں انٹر ایجنسی بیریئرز ریموو کرنے پڑے جو نیب اور ایف آئی اے کے آپس میں کوئی کوارڈینیشن کے بیریئرز ہوتے ہیں, اور اس لیے اے آر یو بنایا گیا کہ ہم, اب مجھے سن لیں ذرا پلیز, کہ تاکہ ہم وہاں سے وہ پیسے جو پاکستان سے گئے ہیں کرمنل ایکٹ کے نتیجے میں ان کو ریکور کر لیں. بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب, ہیئر می آؤٹ سر, آگے لے کر چلتے سر, ہیئر می آؤٹ. اگر آپ ان کوئریز کی ہم ایویڈنس دے رہے ہیں نا, جو کہ سب کو نظر بھی آ رہا ہے کہ, اور آپ نے ٹویٹ کیا ہر ایک نے کہ جی این سی اے نے, اے آر یو نے رپلائی کیا این سی اے کو کہ جی یہ آپ نے ہم سے پوچھا تھا, یہ اس کا جواب ہے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرے سے انگلینڈ کے کسی بینک نے فلیگ کیا ہی نہیں اور پاکستان کی حکومت یا اے آر یو کی درخواست پہ یہ انیشیٹ ہوا ہے, تو اس کا ایویڈنس بھی پرووائڈ کر دیں, تو واقعی پھر ہم حکومت کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو آپ نے انیشیٹ کرایا تھا اور آپ نے منہ کی کھائی ہے. ایبسلیوٹلی جی. اور اگر اسی بات پر میں, کیونکہ خود آپ کو یہاں پر لے کے آنا چاہتا تھا, اور میں آپ سے یہ بات یہ کہنا, کیونکہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ اور بڑی پیوٹل ہے اس پوری بحث کے اندر. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات جو ابھی ولید صاحب نے کی, میں اگین آئی ول سے کہ آئی ایم تھینکفل ٹو ہم کہ کچھ ریزنیبل لوگ پی ٹی آئی کے اندر ہیں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ذمہ دار ہوں کہ ہم کوئی ایک ایسی مس ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں, آئی ول بی دا لاسٹ پرسن ٹو ڈو دیٹ. چاہے میری جتنی ایسوسیشن کسی کے ساتھ ہو, میں آپ کے ساتھ حقائق پہ بات کروں گا. دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں سر, کہ یہ لیگل آرڈر ہے, کورٹ آرڈر ہے. اس کورٹ آرڈر کے پیچھے ایک انویسٹیگیشن ہے. انویسٹیگیشن کے اندر اگر اس قابل نہیں سمجھا گیا اس تفتیش کو, اس تفتیش کے اندر ایسا مواد نہیں سمجھا گیا کہ اس کو ٹرائبل سمجھا جائے کہ وہ کورٹ آف لا میں لے جا کے اس کا ٹرائل کرنا ہے, تو اس سے زیادہ مجھے ذرا ولید صاحب نے لینے دیں, کیونکہ انویسٹیگیشن سٹیج پہ اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ولید صاحب نے کہا ہے کہ یہ درست بات نہیں ہے جو کہ آپ نے کہی ہے. مجھے وقفے کا کہا جا رہی, میں واپس آؤں گا ولید صاحب سے اس حوالے سے پوچھ لیتے ہیں, کیونکہ جو ریولیوشن یا جو جس چیز کا انکشاف ملک احمد خان صاحب نے کیا ہے کہ یہ شہزاد اکبر صاحب کا بقول ملک احمد خان صاحب کے, یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ برطانیہ کے کسی بینک نے یہ ٹرانزیکشن سسپیشیس قرار دے کے این سی اے کو رپورٹ کیا تھا, جبکہ ملک احمد خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ پاکستان حکومت کی درخواست پر ہوا تھا. اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر وہ پاکستان کی حکومت کی درخواست یا این سی اے کو دی گئی اے آر یو کی درخواست یا اپلیکیشن, اس کا کیا سٹیٹس ہے, کیونکہ ولید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات فیکچولی غلط ہے. اس پہ بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ولید اقبال صاحب بات سیدھی سی ہے جی, وہ ملک احمد خان صاحب نے کہہ دیا کسی یو کے بینک نے کوئی فلیگ نہیں کیا تھا, حکومت پاکستان نے ایسٹ ریکوری یونٹ نے این سی اے کو کہا تھا کہ اس کی انویسٹیگیشن کرو, انہوں نے کی 2 سال کی انویسٹیگیشن اور 20 سالہ ریکارڈ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں نکلا. لہٰذا شہباز شریف صاحب بھی, سلیمان صاحب اور ان کی توسط سے شہباز شریف صاحب بھی بری الذمہ قرار پائے ہیں. دیکھیں جی, ملک احمد خان صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں آپ کے شو پہ دونوں سیگمنٹس میں ابھی تک, جس میں انہوں نے ڈسکنیکٹ کرنے کی, جو ڈسکنیکٹ ہے شہباز شریف صاحب کا اور ان کے بیٹے سلیمان کا, کیونکہ نام تو ان کا ہے, جی جی, ان کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا کچھ آپس میں کنیکٹڈ ہے. وہ ساری باتیں زبانی, کوئی ایک دستاویز بھی نہیں ہے جو کہ ان کے دلائل کو سپورٹ کرتی ہے. دستاویزات جو آپ کے سامنے ہیں, جو میرے سامنے ہیں, جو سب کے سامنے اس وقت ہیں, اور ان کے پاس کوئی ہے ایسی دستاویزی چیز جو اس کو ثابت کرتی ہے, وہ لائیں. جو دستاویزات ہمارے سامنے ہیں وہ یہ ایک بات واضح کرتے ہیں کہ این سی اے جو وہاں کی کرائم ایجنسی ہے انگلستان کی, اس نے جس کسی کے بھی کہنے پر ہے, اس نے اپنے کسی انیشیٹو پہ شروع کیا. پاکستان گورنمنٹ اور اے آر یو اس کے انیشیٹر نہیں تھے. انہوں نے ایک, یہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی کویسچنئر بھیجا ہے ان کو, اس میں 3 سوال ہیں.
نمبر 1 کہ جی ان میاں شہباز شریف کا ڈیٹ آف برتھ فلاں ان کا کیا سٹیٹس ہے کہ یہ وانٹیڈ ہیں ان وانٹیڈ ہیں, اس کے ایک پیراگراف کا جواب دیا. سملرلی سلیمان شہباز کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے, تو ایک تو ان دونوں باپ بیٹے کے سٹیٹس کا پوچھا ہے, دوسرا ان کے اوپر کس قسم کے کیسز ہیں ان کی سٹیٹس کا پوچھا ہے, اس کا ایک پیراگراف میں جواب ہے, اور تیسرا شریف گروپ کا کیا سٹیٹس ہے, اس کا ہر ایک کا ایک پیراگراف کا جواب. جو یہاں کیس چل رہے ہیں اس کے کوئی دلائل وہاں شیئر نہیں ہوئے, نہ کو مانگے گئے ہیں, نہ کوئی اس ریکارڈ کے مطابق نہ کوئی وہ تفصیلات ان کی, تو ان کیسز کی تو کوئی بیئرنگ ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر, یا اس جو آپ کہتے ہیں بالکل علیحدہ ہے, بالکل علیحدہ ہے, اور وہاں والی چیز جو بھی کوئی ہے, اور جو بھی وہ کاروائی ہے, جتنا بھی انہوں نے زبانی طور پہ کہا ہے وہ زبانی ہی ہے, کوئی دستاویزی اس کے پیچھے بات ابھی تک سامنے نہیں آئی. اور ایک اور چیز انہوں نے ابھی تک نہیں کی, انہوں نے 18 دن نہیں ایکسپلین کی ہے کہ اس کے اندر جو 10 ستمبر سے یہ فیصلہ آیا ہوا ہے, 18 دن کیا پرکولیٹ کر رہا تھا, کیا. اچھا 18 اس کا بتا دیں ملک صاحب جلدی سے, 18 دن کیوں انتظار کیا ہے جی؟ جی دیکھیں میں دونوں باتیں اب میں ڈاکومنٹری آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ جو آرڈر بڑا سمپل ایک پیج کا آرڈر ہے جو میجسٹریٹ کی کورٹ کا, اور اس کا لاسٹ پیر ہے, اور شہباز صاحب کا اینڈ اپون کارٹرک RBS now NatWest and Barclays having previously informed that NCA in writing that they do not oppose the applications and or wish to make representation in relation to the same. یعنی آرڈر کے کنکلوڈنگ پیرا کے اندر جو بینکس اگر فلیگ کرتے تو ایک پوزیشن بینکس نے اگر خود سسپیشیس کہی ہوتی تو کورٹ کے آرڈر میں وہ انکارپوریٹ کیسے ہوتا, نمبر 1. اینڈ سیکنڈلی ولید صاحب سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا کہ جب کورٹ آرڈرز آتے ہیں تو ان کے ڈاکومنٹس کو دیکھنے میں, یا آپ آخر میں بالکل جو آپ کی اسکرین میں آ رہا ہے اس کو بالکل سب سے آخر میں نیچے لے جائیں, اور اس میں آپ دیکھیں کہ بینکس تو اپنی ریپرزنٹیشن بھی نہیں دے رہے ہو, تو کنسنٹ کریں یا نیچے ادھر روک لیں, اوپر چلے جائیں بائی کنسنٹ سے اوپر والے پیرے پہ, کہ بینکس تو کوئی اس میں اعتراض بھی نہیں اٹھا رہے. تو اگر انہوں نے فلیگ کیا ہوتا یا خود کوئی ایسی سسپیشیس ٹرانزیکشن کی ہوتی تو بینکس کوڈ ناٹ ٹیک دیٹ پوزیشن, ون سیڈ دے کوڈ ناٹ ریبٹ دیٹ, اس کو دوسری طرف نہیں جاتا. یہ ولید صاحب بھی جانتے ہیں. اچھا کورٹ آرڈر یعنی 10 تاریخ کا ہے, ہم نے 17 کو کیوں دیے ہے, یا اتنے دن اس پہ کیوں؟ obviously there's a court order کے بعد پھر کوئی لائرس کی کنسلٹیشن تھی, کوئی سینسٹیوٹی کہ نیشنل کرائم ایجنسی کی جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے مطابق کورٹ سے کون سے ڈاکومنٹس پروڈیوس ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی میں جتنا کو میں کوگنیزنٹ ٹو ڈیٹیلز کا وہ یہ ہے کہ ولید صاحب پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ ایک غلط بات کی میں آپ جس بات پہ یہ کہہ رہے ہیں, ٹرسٹ می NCA انویسٹیگیشن آئسولیشن میں نہیں ہوتی. انہوں نے پاکستان کے بھی تمام معاملات اگر کرمنل ہوتے یہاں کے تو پروب ہوئے ہیں, ان کا انٹرنیشنل انویسٹیگیشن یونٹ یہاں پر آتا رہے, ہمارے لوگوں سے ملتا رہے یہاں پہ آ کے. یہ تو کوئی ہوا میں کھڑی بات تو نہیں ہے سر. واٹ ایور وی آر سیئنگ از ڈاکومنٹڈ. اس کا ڈاکومنٹری پروف ابھی تک آنا ہے ہمارے پاس ولید صاحب. بالکل آئے گا جی, اور میں آپ کو زیادہ لمبا نہیں ہوگا, حکومت پاکستان ود ان اے ڈے اور ٹو. اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ ملک احمد خان صاحب نے کلیم کیا ہے جی کہ وہ 1 یا 2 دن کے اندر یہ بات ثابت کریں گے, مسلم لیگ نون یہ ثابت کرے گی دستاویزی طور پر کہ اگر NCA نے یہ معاملہ انویسٹیگیٹ کیا ہے تو وہاں کے کسی بینک نے نہیں کہا تھا, بلکہ حکومت پاکستان کی انیشیشن اور درخواست کے اوپر یہ معاملہ انویسٹیگیٹ ہوا. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں وہ تشریف لائے سینیٹر مزید اقبال صاحب اور ملک احمد خان صاحب کا. آپ نے دیکھا, بہت شکریہ. خدا حافظ.